करने आबे आम जस्ट ए बाहर जावाई तो आपन को सेठी पहुँची कौन करूँ कौन नहीं से आपन को आगू देखू ये मुझे बर्तमान फाइनाली फाइनाल आम आस पहुँच जाइए आमर ये तो आपण मानक देखा भिडियो आपण मैंने पहुँच जाइए बुलाबुली कर देखु जिन सब कौन फाइनाली आम आस बुलाबुली कर जगह बिक्री बिक्री हो दोस्त देखो एमती जगह आम आस पहुँच जाइए आम सब आई सब जगह देखी था आप बर्तमान पहुँच जाइए और ठीक अच्छे आम सब गैंग देखी दियो ये सब आम गैंग छुआ सब मुंबई चल चल बर्तमान आम मंदिर भितर को लिखाई चलो 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 सब छुआ बुलिया चलो आसन सब चलो मंदिर चलो चलो आम गैंग चलो तो मंदिर भितर को बर्तमान आम जा सारी आपण मान वीडियो देखा कौन कर देखी था लोक सब जाऊँ बढ़िया जगह बुलाया माने बढ़िया जगह लोक सब बहुत सारा लोक बुलाया गछ देखी था ये गोटे खूब गछ देखी था लोक सब अच्छा सब लोक सब खाऊँ बहुत लोक सब खाया पत्र भी हो ठाकुर प्रसाद सब पाँच लोक
ଲୋକ ସରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ ମଣିଷଙ୍କର କମ୍ ଦେଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏରିଆରେ ଚାଲ ବୁଲି ଯିବା ଚାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ ଏପଟେ ବାଟୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁ ଏପଟେ ଅଛି ବା ନେଡ଼େ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ବାଟ କୋଉଠି ନେଡ଼େ ସେ ଜାଣିନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ପକେଟ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ନେବା ଆମେ କ'ଣ ନବ କହୁନୁ କ'ଣ ନେବା ତମେ କ'ଣ ନବ କହୁନ କ'ଣ ନେବା କ'ଣ ନବ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନେବି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ନେବି ଚଷମାଟେ ନେବି ଲକ୍ଷଟେ ନେବି ତ କ'ଣ ନେବେ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ନେଡ଼େ ଆଡ଼କୁ ତୋ ଫୋନ୍ କାହିଁ ଗଲି ମୋର ଫାଟିଲା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଚଷମା ନେଇଗଲି ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନେବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଫରେନ୍ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲୁ ବୁଲେଇଦେଲୁ କ୍ୟାମେରା ସାଇଡ଼୍ ଆଗକୁ ଚାଲ ଚାଲ ବୁଲେଇ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହରେକ ମାରି ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି चला कट जा चला देखो पिया पी चलती जूस ठंडा केम लगुच फ्लेवरटा केम लगुच आई जगह आसी आम बर्तमान पिया पी करुचु मैंने आमर फाइनाली सरीगला बुलाबुली बर्तमान आम घर को बाहर जावाई तो आपण को घर पहुँचिकी ये बर्तमान आम ये रखुचे ब्लॉग को ये शेष कर बाय बाय आसीगला आमर यहाँ गुपचुप स्पेशल गुपचुपटा आसीगला तो बर्तमान आम खाइबू स्पेशल गुपचुपटा ये
ହଉ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କହ ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାଏ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।